नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आज जाना कट लगे निराट सत्य कथा। जदि जड़े अजणा व्यक्ति जड़े महिला प्रशंसा करे तेज महिला जनक खुशी होगा उचित नुहे बरम सतर्क रहा उचित। गोटे महिला से पुरुष को अधिक मन पकई थाए जे तार सबू इच्छा को पूरण करें तार ध्यान तार निज ठार भी अधिक रखि थाए। से महिला से पुरुष को अधिक मन पकाए। घरोई झगड़ा निजको अपमान एवं घरे घटी घटना भली कौन व्यक्तिगत कथा केबे भी कहा कहवा उचित नुहे। जो परिवार पति और पत्नी भल पड़ी थाए एवं भलरे हस खुशी रही थांती प्रायतः परिवार सदस्य मान ए जिनस सब अधिक ईर्षा करती। सब परिवार हुएनि किंतु किछिटा परिवार यही भली ही होई थाए। गूगल पूरा दुनियार रास्ता देखई थाए किंतु मनुष्य बनिवा रास्ता केवल धर्म ही देखई थाए। काहाकू दुर्बल बोली भावंतु नहीं आज्ञा, काहाकू दुर्बल बोली भावंतु नहीं आज्ञा। कहीं 5 टंकार कलम 5 कोटी टंकार चेक लिखवाई काम आसी थाए। सेथिलागी काहाकू छोट कि दुर्बल बोली भूल मत भावंतु नहीं। से नारीर चरण छुईवा योग्य होई थाए जे पुरुषर पैसा अपेक्षा प्रेम को ही चाहे थाए। एमिति नारी बहुत कम मिलती। से महिलार प्रेम सब सत्य होता है जार पिठी उपरे दायित्व रही थाए। आखिरे कुटा पादरे कंटा एवं आखि अंध करने अपेक्षा हृदय लुचि रही छलना अधिक विपज्जनक होता है। मार काम पत्नी करिपारिब किंतु पत्नीर काम माँ करिपारिब नहीं। सेथिपाई पुरुष को जीवन थिबा जाए निज पत्नीर सम्मान करने कथा, निज पत्नी को भल पाइबा कथा। माँ को भल पातु कि निज पत्नी को भी भल पातु, निज पत्नी को भी सम्मान दिंतु। जो लोक मैंने जड़े महिला को जूतार अग्रभागे रखा भावती जिते जड़े महिला से कोल को आसेना से तलिपा चाहती। कथा टिके कट लगुथ भल लगुन किंतु यह सत्य। जो मैंने अन्य मानक एकाठी रहा प्रलोभन दे मिछरे भल पाती से स्वयं परमेश्वर क्षमा करती नहीं। सेथिलागी एही सब भूल गुड़िक आदौ करंतु नहीं, काहाकू प्रतारणा करंतु नहीं। प्रत्येक महिला को विवाह करने एभली पुरुष बाछिबा उचित जीए तांको स्त्रीर सम्मान पाई छिड़ा होई पारुथिबो, नाई कि एमिति पुरुष होइथिबो जे चुपचाप साथरे छिड़ा होई स्त्रीर अपमान हेउथिबा देखुथिबो। जो महिला माने निज शरीर विक्रय करती से बेश्या कह जाए एवं जो पुरुष माने सेगुड़ी को किणती से किछि नाम रहिबा आवश्यक। कथा टिके कट लगिले सत्य। समुद्ररु कूल केबे मिले नहीं, समुद्ररु कूल केबे मिले नहीं, अतीत और समय केबे मिले नहीं। डेई पड़ नहीं बंधु, प्रेमर सुअंगरे थरे फसीगले कहारी भी सहारा मिले नहीं। पिता सत्य कथा। केवल से व्यक्ति जी निज पितामाता को भूल बाटरे बुलाई से साथी भूल बाटरे बुलाई पारिबो, से भली लोकों को भी विश्वास करवा भूल अटे। पिता सत्य कथा। पुओटी केवल तार खराब समय रे झीटी सहित थाए, जितेबले भल समय आसे सेतेबले ता बापा माँ को मिस करने को लगे, सेतेबले ता बापा माँ को मन पकेबा को आरंभ करे। जो पुरुष निज स्त्री कथा शुणे नहीं, अन्य मानक निर्देश अनुसार काम करे एवं अन्य मानक ऊपर निर्भर करी निज स्त्री को असम्मान करे, से घरे कहार हुएनी किंबा बाहर मध्य कहार हो पारि न थाए। एभली पुरुष ना निज स्त्री होंदी ना निज घर लोकंकर होंदी ना निज को बाहर लोकंकर हो पारती। केवल भल पाइबा एवं शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करने एक बड़ कथा नुहे, बरम परस्पर को किपरि सम्मान करेंगे, परस्पर जत्न नेबे, परस्पर को मूल्य देवे, भल एवं खराब समय सर्वदा परस्पर को समर्थन करेंगे एवं संपर्क बजाय रखिए ताहा मध्य जानिबा उचित। तेबे जायकि गोटे भल संपर्क तैयारी होई पारि थाए। मनीष प्रत्येक घर जन्म नहीं हुए किंतु मानविकता किछि स्थान जन्म निये, प्रत्येक घरे मानविकता जन्म निये नहीं।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଟାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଜୀବନରେ ଅଧା ଦୁଃଖ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଅଧା ଦୁଃଖ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦେଇଛି, ଯଦି ବିଜୟ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ମୋତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଜୀବନ କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ଏବଂ ଭଲ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଇନା କେବେ ମିଛ କହିନଥାଏ ଏବଂ ଛାଇ କେବେ ହେଲେ ସାଥ ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁନ୍ଦର ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ହାହାକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାର ଖରାପ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଏବଂ ପିତାମାତା ଉଭୟ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବିବାଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାଦ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ତା'ର କୂଳ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଏହା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଯଦି ଏକ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ବିନ୍ଧାଏ ବା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଜୀବନର ପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।